What's up mga katelko? So diri na ko karon nag video lang ko kay tagaanta mo o baybalo nga nanong magpatay-patay o magputol-putol ang inyong internet. Gumikan ani nga pagkatrabaho Pakipon ta mo. Sana all. Gikan ara nga poste. Mao man nilang mao man sa customer padong. Kana pakiton ta mo. Anawa ang ilang wiring layout. Gikan diha padong dito. So nakita ninyo diha dapita nga naay sinumpayan. Mao ni ang problema sa kadaghanan nga sa kadaghanan nga ilang internet magputol-putol or intermittent connection or dili man gani mukalit lag red loss labi nagting-uwan. Tanawa ninyo dray kabantay mo nang nay green 12 seconds later. kana nay green dia gamay kana kabantay ka nang nay green nga naay murag may pagkakuan tunjud ta mo kana muna sa inungdan tungod sa mid-span splicing nga gibuhat sa ubang technician. Unya, kinsa may defective ron? Ang linya or ang technician?